Orang dia gomaluk sirnebe maka uras nirada persist dihela minia YouTube kona-ba maneira insight atau halo análise dados de teste validade no reliabilidade. Ba aring estudante sira uma pesquisa do sirnebe maka karakalo pesquisa karik ia pesquisa lebih quantitativo, antes ita tumba halo pesquisa diretamente by terreno, ita precisa harai uluk validade husi item ou perguntas de bem que ita prepara antes ita halo pesquisa. Tuirmai amise lorita botira atau aprender hamutu kona-ba unsa atau halo pesquisa. O teste validade no reliabilidade ini usa aplicação SPSS. Em aplicação SPSS, teste validade ini kita boleh usa metode itu. Metode de primeiro kita usa person correlation. Metode de segundo kita boleh usa corrective item total correlation. No metode de terceiro kita boleh usa KNO, Kaiser Meyers Folkins. E tutorial ini harus lorita botira atau aprender mutu kono teste validade no reliabilidade ini usa person correlation. Tuirmai dados nebe maka kita tahu na ia Excel kita hetan husi questionnaire bebe kita file ba responden di sira kita input ba ia Excel hanesan ita botira be ia tabela ini. Dados irakne ita selori ba hakama ia aplikasaun SPSS. Ia SPSS niya kita lokeona niya modelo hanesan how usa SPSS versão 20 niya. Ia SPSS ia item roa nabe maka importante teres maka data view ou variable view. Ia variable view niya ini kita ketik ou ita tahu item primeiro buat kita belah ini item primeiro o primeiro significa perguntas primeiro kita ketik item segundo item terceiro item 4 item 5 baseado aí também dados nebe makita hetan usi kita input ona Excel no ikusli kita tahu total. Depois ita ia decimal ini kita tunggu ke zero. Klik ini. Tuir fali mai ia measure ini kita tahu skala tambah kita usa likat scale. Kita log ia data view kita tampilan semuanya sana. Usi tampilan ini kita copy dados ini kita blok dados usi item primeiro total blok copy kita copia Ctrl C depois kita load mai SPSS kita klik kanan no kita paste tampilan usi darusnya maka itu voucher belah ia input SPSS ini ia variable view itu voucher siapa yang model ini agora firmai tarea unsa tu halo analisa o teste validade no reliabilidade. Teste validade nya sebenarnya dia ona kita usa teste validade ida person correlation. Então kita klik ia analyze menu SPSS nya ia analyze kita ba ia correlate kita pilih bivariate ihane ita blok auto pedas item 1 item 5 to ya total ita mura mai sorry mai variables ba ya option ho bootstrapnya ita lalikan klik to side ita continua klik OK ita continua klik OK idane maka resultado teste validade ba ia itaninia kestionariu ka o ba ia itaninia perguntas hirak nebe maka ita hetan ona resposta husi respondente que amostrasira. Maneira atu hare kata perguntas primeiro válido ka invalido
R-tabela halo Komparasaun entre R-tabela ho R-tabela re husi parte total. Wainhira valor R-Konta ou R-hitung bot liu R-tabela, então significa que item refere Validu. Mas wainhira valor R-Konta R-hitung kiik liu R-tabela, então significa que Invalidu. E a maneira ida segundo R-tabela hare liu husi a signifikansia. Signifikansia ne ihane atau teteng kata wainhira valor signifikansia ne kiik liu 0,05, então perguntas refere Validu. No wainhira valor signifikansia bot liu 0,05, então significa que perguntas refere Invalidu. Tu halo bot itu apa ita bot Reliabel hare usi perguntas ne inebe mak Validu no inebe mak Invalidu. Itare husi perguntas de primeiro itare ia valor signifikansia idane hetam valor 0,000 significa que perguntas refere Validu tambahnya kiik liu 0,05. Ia perguntas ida segundo 0,137 significa que perguntas refere Invalidu tambahnya valor signifikansia bot liu vale 0,05. No ia perguntas terceiro, perguntas 4, no perguntas ida 5 Validu hotu tambahnya valor kiik liu 0,05. Tuir mai wainhira ka tu halo analisa ba ia reliabilidade ninian. Então ita klik na fatin analyze, ita ba ia scale, ita klik ia reliability analysis, tambah husi resultado itare kata perguntas nomor 2 ne Invalidu, atau perguntas refere ita labele halo teste ba ia reliabilidade nya. Então ita blok item 1, item 3, 4, 5, total ita labele blok, ita lori ba ia items, ita klik ia statistik, mai ia descriptive orne ita klik ia scale if item deleted. Depois ita continue, ita klik OK. Resultado makinane Cronbach Alpha nya 0,921. Itu significa kata perguntas ke variabel refere reliabel tambahnya valor 0,60. Obrigado,